नमस्कार दर्शक बंधु मु आपण मानकु मोर यूट्यूब चैनल को स्वागत करू। मु आज आपण मानकु सिंगड़ा करी सिखेबी। आज सिंगड़ा करी देखिबा। प्रथमे मु 2 कप ए गिनारे 2 गिना मैदा नेछि। तादरे खास्ता पे तेल दबा 3 चम्मच खंडे तेल भल से मिसई जमी पूरा धरी हो जानवे जे तेल लूण तापर अल्प अल्प पानी देकी चकटिबा। कहीं ना आधे बेसी पानी लगे ना। देखंतु यही परी डोडा तैयारी करिबे। तापरे हमें ओदा कपड़ा तो भल चुपुड़ी देकी ताको एमती 20 मिनट खंडे घोड़ेगी रखिद। प्रथमे गैस लगेकरी पैन बसेगा। तापरे तेल में 2-3 चम्मच नवा। 3 चम्मच तेल मुने तापरे जीरा हाफ चम्मच पकेगा। जीरा टे फुटी गला परे अदा कंचा लंका मु छेचिकी रखी ताकू पकेगा। हलदी हाफ चम्मच पकेगा। ये लाल लंका गुंडा खाली कलर पाई मु दउची। ये चम्मच खंडे पकेगा। धनिया गुंडरू 1 चम्मच तादर पकेगा। हाफ चम्मच गरम मसला पकेगा। ना हाथ रे भी एमती भांगी की पकई देबी। हमें पकेबा लूण देखिकी पकेबे। स्वाद अनुसार लूण देवे। किछि मु रखी छी तादर पकेबे। तापरे ताको भलो से मिसई देबे। लास्ट धनिया पत्र किछि काटिके मु रखिछि ताकू दबा। बंद कर दबा। ताकू ठंडा हवा पे देबा। मैदा जो चकटी रखी थी ताकू एमती गोल गोल करिकी 5टा गुड़ा है ताकू ये बेलिबा। देख
ଟିକେ ମଇଦା ପକେଇକିରି ତାକୁ ବେଲିବା। ଛୁରୀ ସାହାଯ୍ୟରେ ଏମିତି ମଝିରୁ ତାକୁ ଦି ଭାଗ କରିବେ। ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇପରି କରିକି ଏଠି ପାଣି ଏ ସାଇଡରେ ମାରିବେ, ନହେଲେ ଖୋଲିଯିବ। ହେଲା, ପାଣି ତାର ଏମିତି ସବୁ ସାଇଡରେ ଲଗେଇବେ। ତାପରେ କ୍ଷୀରଟାକୁ ଏଇପରି ଭାଙ୍ଗିବେ। ତାକୁ ଏଠି ଟିକେ ପ୍ରେସର ଦେଇ ଚାପି ଦେବେ। ତାପରେ ଯୋଉ ମସଲା ତିଆରି କରିଥିଲେ ଆଳୁର ଏମିତି ଏତିକି ଦେବେ, ବେଶୀ ଦେବେନି, କାରଣ ବେଶୀ ଦେଲେ ଫାଟିଯିବ। ତାପରେ ଏଥିରେ ବି ଏମିତି ପାଣି ଦେବେ ବନ୍ଦ କରିବା ପୂର୍ବରୁ, ନହେଲେ ଖୋଲିଯିବ ପାଣି ନଦେଲେ। ତାପରେ ଏମିତି ଧୀରେ ଧୀରେ ଚାପିବେ। ତାପରେ ଏଠି ଏ କଣଟାକୁ ଏମିତି ମୋଡ଼ିଦେବେ। ଏମିତି କରିକି ଗୋଟେ ଗୋଟେକି ରଖିବେ। ତେଲଟାକୁ ଆମେ ବେଶୀ ଗରମ କରିବାନି, ଅଳ୍ପ ଗରମ ଥିଲା ବେଳେ ସିଙ୍ଗେଡାକୁ ପକେଇବା। ବେଶୀ ଗରମ କଲେ ସେ ଜଲ୍ଦି ସେ ମାନେ ବ୍ରାଉନ କଲର ଆସିଯିବ, କିନ୍ତୁ ଭିତର ହେଇନଥିବ। ତାକୁ ଏମିତି ପକେଇକି ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଓଲଟେଇବେନି, ଆଉ କିଛି ସମୟ ଛାଡ଼ିଦେବେ। ତାପରେ ତାକୁ ଓଲଟେଇବେ। ଏଇଟା ଏମିତି ଧୀରେ ଧୀରେ, ଏଇଟା ବହୁତ ଟାଇମ୍ ଟିକେ ଲାଗିବ। କମ୍ ଆଞ୍ଚରେ କଲେ ଏଇଟା ଠିକ୍ ସେ ହବ। କମ୍ କରିବେ ନହେଲେ ମିଡ଼ିୟମ୍ କରିବେ, ଏମିତି କରୁଥିବେ। ଏଇ ବ୍ରାଉନ୍ ହେଇ ଆସିଲାଣି, ଏଥରିକ ଆମେ କାଢ଼ିଦେବା। ଦେଖନ୍ତୁ କାଢ଼ିକିରି ଏଇଟା ଟିସ୍ୟୁ ପେପରରେ ଆମେ ରଖିବା। जदि आपण मानक ये भिडियोटी भल लगी दयाकोरी आपण माने याकू लाइक शेयर एवं सब्सक्राइब करंतु। धन्यवाद।